रोम रोम भाइयों, कैसे हो सब लोग। आज हम लोग कितने दिनों के बाद तो दोस्तों आज हम लोग आपको स्काई ब्लॉक का थंबनेल बनाना सिखाएंगे, जो यूट्यूब पे मैंने देखा कहीं नहीं बना हुआ, मतलब बनाना सिखाया है। और ये हम लोग थंबनेल की सीरीज का पार्ट 3 है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो इसमें चाहिए वो सामग्री लेके हम लोग अभी फास्ट फॉरवर्ड करने वाले हैं।
आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगी कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी और धमाकेदार वीडियो पर मिलते हैं गाइस, बाय बाय।